एवरीवन आज आम पढ़ा क्लास 10th नियंत्रण और समन्वय चैप्टर थिबा आलोकानुवर्तन एवं ज्यानुवर्तन विषय रे। तो ताहा जानिबा पूर्व आम डिस्कसन करदबा जे एक्चुअली उद्भिदर सबु प्रकार चलन गति को तुम बाह्य उद्दीपना प्रभावित करे एवं हार्मोन माध्यम रे ताहा परिप्रकाश हुए। माने ए जगह रे कहला कि गछ गुडी करे जो बाहर रु आसुथिबा उद्दीपना एबे बाहर रु आसुथिबा उद्दीपना कोन बाहर रु आसुथिबा उद्दीपना गुडी को हेई परिबा आपनकर आलोक बा माध्याकर्षण बल जो आलोक बा लाइट्स आसिला सेटा तमर बाह्य उद्दीपना बा जो माध्याकर्षण बल पृथ्वी रे माध्याकर्षण बल सेटा गोटे बाह्य उद्दीपना। तो से उद्दीपना द्वारा गछ हला रेस्पॉन्स करिवो आ से आड़ को गति करिवो। देन से गति कला परे तमर सेटा हला तमर हार्मोन द्वारा परिप्रकाश हुए हार्मोन द्वारा सेटा शो हुए। तो ए गुडिकर प्रभाव रे उद्भिदर वृद्धि जनित चलन को हमें अनुवर्तन बा अनुवर्तनीय चलन कहू। माने ए जगह कहला कि जदि गोटे प्लांट्स आलोक आड़ को किंबा आपणकर माध्याकर्षण बल आड़ को जदि से रेस्पॉन्स कला आ से रेस्पॉन्स द्वारा से सेपटे गति कला बाह्य उद्दीपना द्वारा जदि गति कला बोले ताहाको कहा जाए अनुवर्तनीय चलन बा अनुवर्तन। तो एबे हमें वर्तमान बुझीबा आलोकानुवर्तन कहले कौन। तो आलोकानुवर्तन बुझीबा पूर्व आम बुक रे गोटे एक्टिविटी अच्छी से एक्टिविटी को टिके बुझीदबा। आम एक्टिविटी रे कौन लिखाई छे कि आमे कौन कलु किछि गुड़िए गजा बा बूट मंजीर किछि गजा हेतिबा बूट मंजी को नेलु आउ गोटे दिगरु आलोक आसुथिबा 101 बाक्स मध्य रे रखिदेलु। तो किछिटा आमे बूट मंजी नेलु एवं गोटे पटु आलोक आसुथिबा एमिति बाक्स गोटे रे रखिदेलु आउ को पटबु आपनकर आलोक जाई परिबनी। तो एमिति जगह रे रखा होला। देन केतोटी गजार अग्रभाग रे कला कागज रो टोपी दे दियो। देन एमानक भितरु किछिटारे आमे कला कागज रो टोपी दे देलु आउ किछिटा को आमे काटी देलु। देन देखंतु लिखा है तो किछिटा को आमे कला कागज रो टोपी दे देलु आउ केते गुडी को अग्र भाग को आमे काटी देलु आउ किछिटा को आमे सेपरी छाड़ी देलु। तो किछिटा कला कागज रो टोपी दे देलु किछिटा काटी देलु आउ किछिटा को सेमती माने सेमती छाड़ी देलु। देन सेटा को तमरा 3-4 दिन पर से गुडी को परीक्षा कर माने 3-4 दिन आपण वेट करिवे। देन वेट कर सारला परे कोन हेबो वेट कर सारला परे आमे देखिबा जे जेउ गजा गुडी को तमरा अग्र भाग काटी दिया गला आउ जेउ गुडी कर अग्र भाग रे कला टोपी लगा जाइछि से गुडी को सीधा भाव रे रहिछि। तो जेउ दुईटा आमे काटी देथिलु आउ जेउटा को कला टोपी लगा देथिलु सेटा आपणकर सीधा सीधा अछि। बट जदि आपण नेक्स्ट को देखिबे जेउटा आमे छाड़ी देथिलु अथच अन्य गजा गुडी को आलोक आसुथिबा दिग आड़ को बंकेई जाइछि। तो जेउटा आमे छाड़ी देथिलु सेटा आलोक आड़ को बंकेई जाइछि। तो एटा दुईटा आपणकर आलोक आड़ को एमती एमती बंकेई गला। देन टोपी लगी गजा गुड़िकर भी टोपी जदि आमे काढ़ी देबा माने सेटा भी आलोक आड़ को बंकई जिवे। तो जो टोपी लगी सेटा भी जदि आमे गजा को तुमर कला कागज को जदि काढ़ी देबा माने सेटा भी आलोक आड़ को रेस्पॉन्स करिकी आलोक आड़ को जिबे। तो एतिरो आमे कोन बुझिलु बा कोन जानलु। तो देखो अग्रभाग काटी दिया जाइथिबा बा कला टोपी लगा जाइथिबा जो गछ बा जो बूट मंजी सेटा तमर आलोक पाई परला नहीं। तो आलोक पाई परला नहीं एवं सेटा सेमती का सेमती मा सीधा रही गला। बाकी अन्य पक्ष रे अवशिष्ट गजा गुडी कर अग्रभाग आलोक पाइला बाकी जोटा दुईटा थिला एटा तमर आलोक पाइला ए दुईटा आपनकर आलोक पाइला आ आलोक पाइला परे से कोन कला आलोक आड़ को रेस्पॉन्स कला आलोक आड़ को एमती एमती गला। तो एथिरो जणा गला जे गजार अग्रभाग रे आलोक जनित उद्दीपना एबे कहितली ना तमर बाह्य उद्दीपना द्वारा से माने रेस्पॉन्स करंती। तो एटा को उद्दीपना हे गला तमर आलोक रो उद्दीपना जो द्वारा। तो आलोक रो उद्दीपना द्वारा से जदी आलोक आड़ को गति कला माने से आलोक आड़ को गति करिवाटा को हमें कहू आलोकानुवर्तन आलोकानुवर्तन कहा जाए। आलोक आड़ को रेस्पॉन्स कला माने आलोकानुवर्तन आउ ता द्वारा जो रासायनिक परिवर्तन घटी भ्रूणाकांड आलोक आड़ को बंकई गला। तो तार भितरे जदि आलोक ता ऊपर पड़िला माने आलोक पड़िला परे तार भितरे गोटे टाइप रो रासायनिक पदक्षेप बा रासायनिक गोटे टाइप रो एक्टिविटी हुए आ से आलोक आड़ को बंकई जाए। तो नॉर्मली एबे आमे जो कला टोपी दे देथिलु से टोपी भी जदि काढ़ी देबा बोले एक्चुअली गछर टीप रे तमरा ऑक्सिन नामक हार्मोन थाए से ऑक्सिन हार्मोन द्वारा से तमरा आलोक आड़ को रेस्पॉन्स हुए। तो आलोक आड़ को रेस्पॉन्स हेबाटा को कहा जाए आपनकर आलोकानुवर्तन। एबे जदि आमे देखिबा तो ए जगह रे कहला
ଆପଣଙ୍କର ଆଲୋକାନୁବର୍ତ୍ତନ ଏବେ ଯେଉଁ ଆମେ ଦେଖିଲେ ଆକ୍ଟିଭିଟି, ସେ ଆକ୍ଟିଭିଟିକୁ ପ୍ରଥମେ ଚାର୍ଲସ ଡାରୱିନ୍ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ କରିଥିଲେ। ଏଇ ପରୀକ୍ଷଣ ପ୍ରଥମେ ଚାର୍ଲସ ଡାରୱିନ୍ କରିଥିଲେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍। ଦେନ୍ ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା ଆଲୋକାନୁବର୍ତ୍ତନକୁ, ତ ଆମେ ଆଲୋକାନୁବର୍ତ୍ତନ କହିଲେ କ'ଣ ବୁଝିଲେ? ତ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଗଛ ହେଇଗଲା, ଗୋଟେ ଉଦ୍ଭିଦ ହେଇଗଲା। ଆଉ ସେ ଉଦ୍ଭିଦ ଆପଣଙ୍କର ଲାଇଟ୍ ଆଡ଼କୁ ଯଦି ରେସ୍ପନ୍ସ କଲା, ଲାଇଟ୍ ଆଡ଼କୁ ଯଦି ବଙ୍କେଇ ଗଲା, ମାନେ ସେଟାକୁ ତମର ଆଲୋକାନୁବର୍ତ୍ତନ କୁହାଯାଏ। ବଟ୍ ଯଦି ସେ ଗଛର ଚେର ବା ମୂଳକୁ ଯଦି ଦେଖିବେ ଆପଣ, ହେଲେ ସେ ମୂଳ ଆଲୋକ ଆଡ଼କୁ ଯାଏ କି? ଏବେ ଯଦି ଆମେ ଏମିତି ଗଛ ଗୋଟେ ନେଲୁ, ସେ ଗଛ ତ ତମର ଏମିତି ଆଲୋକ ଆଡ଼କୁ ବଙ୍କେଇ ଗଲା ଅବଶ୍ୟ, ବଟ୍ ତାର ଚେର ତ ତାର ବିପରୀତ ଦିଗକୁ ଯାଉଛି ନା, ଚେର ତ ଆଲୋକ ଆଡ଼କୁ ଯାଉନି, ତାର ବିପରୀତ ନେକ୍ସଟ ଆଡ଼କୁ ଯାଉଛି। ଯଦି ତାର କାଣ୍ଡ ଉପରକୁ ଗଲା, ଆଲୋକ ଆଡ଼କୁ ଗଲା କାଣ୍ଡ, କିନ୍ତୁ ତାର ମୂଳ ତ ତଳ ଆଡ଼କୁ ଯାଉଛି ନା। ତ ଏଇ ଜାଗାରେ ଆପଣ କ'ଣ ବୁଝିବେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଲୋକାନୁବର୍ତ୍ତନ ଉଦ୍ଭିଦ ମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ବିଶେଷ ଲକ୍ଷଣ। ଉଦ୍ଭିଦର ଯେଉଁ କାଣ୍ଡ ଆଲୋକ ଆଡ଼କୁ ଗତି କଲା, ଏହାକୁ ଆମେ ଅନୁକୂଳ ଆଲୋକାନୁବର୍ତ୍ତନ କହୁ। ଅନୁକୂଳ ମାନେ ପଜିଟିଭ, ତ ଆଲୋକ ଆଡ଼କୁ ଗଲା, ଦ୍ୟାଟ ଇଜ ପଜିଟିଭ ଆଲୋକାନୁବର୍ତ୍ତନ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆପଣ ମୂଳକୁ ଦେଖିବେ, ତ ମୂଳ ତାର ବିପରୀତ ଦିଗ ଯାଉଛି ନା, ତାର ବିପରୀତ ନେକ୍ସଟ ତଳ ଆଡ଼କୁ ଯାଉଛି, ତ ସେଟା ନେଗେଟିଭ ଆଲୋକାନୁବର୍ତ୍ତନ, କିନ୍ତୁ ଏଟା ନେଗେଟିଭ ବା ପ୍ରତିକୂଳ ଆଲୋକାନୁବର୍ତ୍ତନ କୁହାଯାଏ। ତ এই ଜାଗାରେ କହିଲା ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଉ ଥରେ ବୁଝି ଦିଅନ୍ତୁ। ଉଦ୍ଭିଦର କାଣ୍ଡ ଯଦି ଆଲୋକ ଆଡ଼କୁ ଗତି କଲା, ସେଟା ଅନୁକୂଳ ଆଲୋକାନୁବର୍ତ୍ତନ। କିନ୍ତୁ ଚେର ଆଲୋକର ବିପରୀତ ଦିଗକୁ ଗଲା, ମାନେ ତାର ଠିକ ଦୂରକୁ ଯାଏ, ତାହାକୁ ଆମେ କହୁ ପ୍ରତିକୂଳ ଆଲୋକାନୁବର୍ତ୍ତନ। ଆଇ ଥିଙ୍କ ଆପଣ ବୁଝିପାରିଥିବେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ବୁଝିବା ଜ୍ୟାନୁବର୍ତ୍ତନ ବା ଜିଓଟ୍ରପିଜମ ବିଷୟରେ। ଜ୍ୟାନୁବର୍ତ୍ତନ ଯାହାକୁ କୁହାଯାଏ। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଜ୍ୟାନୁବର୍ତ୍ତନ କହିଲେ କ'ଣ? ଆମେ ପଢ଼ିବା କି ମାଧ୍ୟାକର୍ଷଣ ବଳ ବସ୍ତୁକୁ ପୃଥିବୀର କେନ୍ଦ୍ର ଆଡ଼କୁ ଆକର୍ଷଣ କରେ। ମାନେ ଯଦି ଏଇଟା ଗୋଟେ ପୃଥିବୀ ହେଇଗଲା ଆଉ ପୃଥିବୀର ମଝି ଏଇଟା କୋର ହେଇଗଲା, ତ ମାଧ୍ୟାକର୍ଷଣ ବଳ ଯେକୌଣସି ବସ୍ତୁକୁ ତା ନିଜ ଆଡ଼କୁ ଟାଣେ ବା ମାଧ୍ୟାକର୍ଷଣ ବଳ ନିଜ ଆଡ଼କୁ ଟାଣେ। ତ ଏଇ ଜାଗାରେ ଯଦି ଗୋଟେ ଗଛ ଗୋଟେ ହେଇଗଲା, ତ ଗଛର କାଣ୍ଡ ତ ଆପଣଙ୍କର ଲାଇଟ୍ ଆଡ଼କୁ ରେସ୍ପନ୍ସ ହେଇଗଲା, ଲାଇଟ୍ ଆଡ଼କୁ, କିନ୍ତୁ ତା ଚେର ତ ମାଧ୍ୟାକର୍ଷଣ ବଳ ଆଡ଼କୁ ରେସ୍ପନ୍ସ ହେଲା। ତ ଏଥିରେ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇ ଉଦ୍ଭିଦ ଏହାର ଅଂଶବିଶେଷ, ତମର ଗଛ ଏବଂ ଏହାର ଅଂଶବିଶେଷ, ସ୍ପେଶାଲି ତାର ରୁଟ୍ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର, ରୁଟ୍ ବା ତାର ଚେର ମାଧ୍ୟାକର୍ଷଣ ବଳ ଆଡ଼କୁ ସେଟା ଗତି କରେ। ତ ଏହାକୁ ଆମେ ଜ୍ୟାନୁବର୍ତ୍ତନ ବା ମାଧ୍ୟାକର୍ଷଣ ଅନୁବର୍ତ୍ତନ କହୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ଥରେ ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ କି ଏଟା ଯଦି ଗୋଟେ ଗଛ ହେଇଗଲା, ତ ଏ ଗଛର ଯେଉଁ ଚେର, ଆମେ କାଣ୍ଡକୁ ତ ଦେଖିଲେ, ସେ କାଣ୍ଡ ତମର ଆଲୋକ ଆଡ଼କୁ ଗଲା, ତ ସେ ଆଲୋକର ରେସ୍ପନ୍ସରେ ସେଟା ପଜିଟିଭ ଆଉ ନେଗେଟିଭ ହିସାବରେ ଗଲା। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ଚେରକୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ସେ ଚେର ଗ୍ରାଭିଟି ଆଡ଼କୁ ବା ତମର ପୃଥିବୀର କୋର ଆଡ଼କୁ ସେଟା ଗତି କରେ ବା ମାଧ୍ୟାକର୍ଷଣ ବଳ ଆଡ଼କୁ ଗତି କରେ। ଚେର ତାର ମାଧ୍ୟାକର୍ଷଣ ବଳ ଆଡ଼କୁ ତଳକୁ ତଳ ଗତି କରେ, ଆଉ ସେଟାକୁ ଆମେ କହୁ ଜ୍ୟାନୁବର୍ତ୍ତନ। ଆଉ ଏଇ ଜାଗାରେ ବି ସେମ୍ ଟୁ ସେମ୍ ରହିବ। ଯଦି ଗ୍ରାଭିଟିର ରେସ୍ପନ୍ସରେ ସେ ଯଦି ଚେର ତାର ନିଜ ଆଡ଼କୁ ଗଲା, ତଳ ଆଡ଼କୁ ଗଲା, ସେଟା ଆମଙ୍କର ହୋଇଯିବ ପଜିଟିଭ ଜିଓଟ୍ରପିଜମ ବା ପଜିଟିଭ ଜ୍ୟାନୁବର୍ତ୍ତନ। କିନ୍ତୁ ତାର କାଣ୍ଡକୁ ଯଦି ଦେଖିବେ, କାଣ୍ଡ ତାର ଉପର ପଟକୁ ଗଲା, ତମର ଚେର ଯେଉଁ ପଟେ ଯାଉଛି, ଚେରର ତାର ବିପରୀତ ଦିଗକୁ ଗଲା, ତ ସେଟା ଆପଣଙ୍କର ହେଇଯିବ ନେଗେଟିଭ ଜ୍ୟାନୁବର୍ତ୍ତନ ବା ନେଗେଟିଭ ଜିଓଟ୍ରପିଜମ। ତ এই ଜାଗାରେ ଲେଖା ହେଇଛି, ପଢ଼ିଦେବା। ତମର ମାଧ୍ୟାକର୍ଷଣ ବଳ ତମର ପୃଥିବୀର କେନ୍ଦ୍ର ଆଡ଼କୁ ଆକର୍ଷଣ କରିଥାଏ। ଆଉ ସେ କେନ୍ଦ୍ର ଆଡ଼କୁ ଯଦି ଗଛର ଚେର କିମ୍ବା ଗଛର ଅଂଶବିଶେଷ ଯଦି ତଳ ଆଡ଼କୁ ଆକର୍ଷଣ ହେଲା, ମାନେ ସେଟାକୁ ଆମେ କହିପାରିବା ଜ୍ୟାନୁବର୍ତ୍ତନ ବା ମାଧ୍ୟାକର୍ଷଣ ଅନୁବର୍ତ୍ତନ, ଯାହାକୁ ଇଂରାଜୀରେ କୁହାଯାଏ ଜିଓଟ୍ରପିଜମ। ତ ମାଧ୍ୟାକର୍ଷଣ ବଳ ଯୋଗୁଁ ଉଦ୍ଭିଦର ଚେର ଓ ମୂଳ ପୃଥିବୀର କେନ୍ଦ୍ର ଆଡ଼କୁ ଆକର୍ଷଣ ହୁଅନ୍ତି, ତ ତାକୁ ଆମେ କହିପାରିଲେ ଅନୁକୂଳ ଜ୍ୟାନୁବର୍ତ୍ତନ। ଅନୁକୂଳ ମାନେ ତଳ ଆଡ଼କୁ କେନ୍ଦ୍ର ଆଡ଼କୁ ଯିବ, ସେଟା ଅନୁକୂଳ ବା କହିଲି ମୁଁ ପଜିଟିଭ ଜ୍ୟାନୁବର୍ତ୍ତନ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆପଣ କାଣ୍ଡକୁ ଯଦି ଦେଖିବେ, ସେ କାଣ୍ଡ ତାର ବିପରୀତ ଦିଗକୁ ଗଲା, ତ ତାହାକୁ କୁହାଯାଏ ପ୍ରତିକୂଳ ଜ୍ୟାନୁବର୍ତ୍ତନ। ଆଇ ଥିଙ୍କ ଆପଣ ବୁଝିପାରିଥିବେ। ତ ଯଦି ଲାଇଟ୍ର ରେସ୍ପନ୍ସରେ ଆମେ ପଢ଼ିଥିଲେ ଗୋଟେ, ତ ସେ ଲାଇଟ୍ର ରେସ୍ପନ୍ସରେ ସେଟା ଆଲୋକାନୁବର୍ତ୍ତନ ଥିଲା। ତ ଲାଇଟ୍ର ରେସ୍ପନ୍ସରେ କାଣ୍ଡ ନିଜ ଆଡ଼କୁ ଗଲା, ସେଟା ପଜିଟିଭ ହେଇଗଲା। ତାପରେ ଚେର ତାର ତଳ ଆଡ଼କୁ ବିପରୀତ ଦିଗକୁ ଗଲା, ତ ସେଟା ନେଗେଟିଭ ତମର ଆଲୋକାନୁବର୍ତ୍ତନ ହେଇଗଲା। କିନ୍ତୁ ଏଟା ଜିଓଟ୍ରପିଜମ ବା ଜ୍ୟାନୁବର୍ତ୍ତନ ପୃଥିବୀର କେନ୍ଦ୍ର ଆଡ଼କୁ ଟାଣେ। ତ କେନ୍ଦ୍ର ଆଡ଼କୁ ଯଦି ଟାଣିଲା, ମାନେ ଚେର କେନ୍ଦ୍ର ଆଡ଼କୁ ଯିବ, ସେଟା ପଜିଟିଭ ଜ୍ୟାନୁବର୍ତ୍ତନ ହେଇଗଲା ବା ଅନୁକୂଳ। କିନ୍ତୁ କାଣ୍ଡର ରେସ୍ପନ୍ସରେ କାଣ୍ଡ ତାର ବିପରୀତ ଦିଗକୁ ଯାଏ, ତ ସେଟା ନେଗେଟିଭ ଜ୍ୟାନୁବର୍ତ୍ତନ ହେଇଗଲା। ଆଇ ଥିଙ୍କ ଆପଣ ଭଲସେ ବୁଝିପାରିଥିବେ।
ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।